मद दिए मोहन मद निये जीवन कहते आम बजेट रे मास्टर स्ट्रोक मारी देछु कौन मास्टर स्ट्रोक लोक मानकर ब्रेन स्ट्रोक हो गलानी वर्तमान समग्र भारत वर्ष रे सबुठारु दुर्बल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जति कहार अछि सेला ओडिसा वर्तमान ए सरकार कौन चिंता करुची किपरि भाव में अभिनव उपाय युवपीढ़ी माने मद पीबे टेट्रा पैक रे फ्रुटी भलिका मद पीबे रास्ता घाट रे मद पीकिना बुलिबे भाव में युग उपयोगी हो पारे जहाँ आगामी दिन भविष्य हूँ एआई साइबर सिक्योरिटी एवं क्वांटम कंप्यूटिंग डाटा साइंस ये सबू सब्जेक्ट रे पिला माने किपरि भाव में ट्रेंड हेबे स्किल्ड हेबे से बड़ बड़ कंपनी आईबीएम डेलॉयट कॉग्निजेंट एक्सेंचर ये भलिका बड़ बड़ कंपनी संगे चुक्ति करुले किपरि भाव में यंगस्टर्स माने ट्रेंड हेबे स्किल्ड हेबे से निजुक्ति पाइबे एक कथा नवीन बाबू चिंता करथिले किंतु वर्तमान ये सरकार कौन चिंता करुची किपरि भाव में अभिनव उपाय युवपीढ़ी माने मद पीबे टेट्रा पैक रे फ्रुटी भलिका मद पीबे रास्ता घाट रे मद पीकिना बुलिबे एवं आगो को खाली युवक नुह छोट छोट पिला माने स्कूल जाउथुवा पिला माने भी निश्चित भाव में फ्रुटी भलिका आकु पीबे एवं पथभ्रष्ट हेबे एवं आपण देखंतु नवीन बाबू से 70टी मद दुकान को शिक्षा अनुष्ठान धर्म अनुष्ठान पाखे बंद करते खोलेले चिकिटी मद मृत्यु है बर्तमान देखिए ये सब जो टेट्रा पैक रे मद बिक्री हम आधे अपमिश्रण हम मृत्युवरण लोक करेंगे तो ये हूँ सरकार जितेबाला एतिकी बुद्धि जो खटौंती ये टेट्रा पैक करिबारे एतिकी बुद्धि जति शिक्षा स्वास्थ्य निजुक्ति प्रजुक्ति विद्या दुर्नीति निवारण रे सरकार जति चिंता करिथांते एतिकी बुद्धि खटै थांते ताले वर्तमान ओडिशा सारा जो समालोचनार सरव्य होउचंती सरकार ताहा हबाकू पड़ी न थांता गोटे पदुटीए युवक मानक पई आपण देखंतु बजेट रे नाही आमे मध्य सेति पई कि स्वर उत्तोलन करिचु समालोचना करथिलु वर्तमान सरकार गतकाली जो घोषणा पर आमको सरकार भूल प्रमाणित कर देचंती युवक मानक पई देई देचन टेट्रा पैक वर्तमान आमको भूल प्रमाणित कले सरकार एवं कुआडे जाउची ओडिशा गोटे बजेट करिसंती बजेट रो आकार गोटे 3,10,000 कोटी माने लागुची जेमिति प्रत्येक लोकों को हाथ को पैसा चली आसीबो गत बजेट रो आगे गोटे हौ वर्तमान समीक्षा हौ 43% टंका खर्च करि पारे ना ये हौची वर्तमान समग्र भारत वर्ष रे सबुठारु दुर्बल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जति कहार अछि सेला ओडिसा वर्तमान कहते आम बजेट रे मास्टर स्ट्रोक मारी देछु कौन मास्टर स्ट्रोक लोक मानकर ब्रेन स्ट्रोक हो गलानी माने लोक ईएमआई जहाँ थिला ताकू दिनू दिन बढ़ी बढ़ी चली आपण मैंने भी जानुथिबे आपण मानकर सब ऋण थिबो ईएमआई बढ़ी बढ़ी चलछि नित्य व्यवहार्य सामग्री बढ़ी बढ़ी चली तार दरदाम बढ़ी बढ़ी चली आपणकर ये जो पेट्रोल डीजेल रो रेट खसई देबे बोली कि आपण देखंतु पेट्रोल डीजेल रेट कौन हेलानी आज गोटे आप बाहाघर व्रतघर में सुना आउ कि पारे सुना जा 1,75,000 टंकार पहुँचला किए सुना किणव ये भाया माने मानसिक अवस्था देकी लोक मैंने गति कहार गोटे ओडिशार ये सरकार आसबार कहते आम शिशु सरकार बर्तमान तो शिशु सरकार तुम ना हो तुम बर्तमान 3 वर्ष ये 3 थर तुम बजेट पढ़ी सारे गोटे लोक जीवन मानरे परिवर्तन हेची ओडिसा रे आपण जति बुझिकी कहिदेबे ताले आमे राजनीति सन्यास नै जिवा वर्तमान बजेट को लेकी मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री कहथिले जे फुल ऑफ मेनू एम्प्टी किचन एक्जेक्टली माने एटा तो माने मु भाबुची वर्ल्ड रे एभलिया स्टेटमेंट केई देई परिबेने दी धाडी रे पूरा बजेट रो विषयटा को नवीन बुझाई दैछन्ते एवं से कथा खाली कोइ नाती वर्तमान गोटे छोट छुआटी जेतले जन्म होउची गोटे नवजात शिशु जन्म है खेणी ये सरकार रो भूल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पाई ता मुंडो उपरे जो दिन जन्म होला से दिन तापर 30,000 टंकार ता मुंडो उपरे पर कैपिटल लोन पड़ी गला ये है जन्म हो का वर्तमान ये जो सरकार आपण देखंतु 24 वर्ष भितर आमे केते ऋण करथिलु एमाने केते ऋण कलेनी ये ऋण करिसंती जो माने ता भरणा किए दबो आपण माने देबे आमे दबा ओडिसावासी देबे सरकार कौन सरकार किए सरकार से माने किसी लोक बसिचंती एवं से माने जहाँ भूल निष्पत्ति नेबे तार भरपाई आमे करिया पड़िबो ये होची अवस्था तो वर्तमान
କେହି ଏଇ ଯେତିକି ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ କି ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇଲେ ଇଏ କେଉଭଳି ଭାବରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବେଷ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ର ଆମେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲୁ କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ଋଣ କମ କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ସୁଧ ସୁଝୁଥିଲେ ଇଏ ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ କୌଣସି ଭିଜନ ନାହିଁ ଖାଲି ଖାଲି ଋଣ କରିକିନା ଗୋଟେ ବଜେଟ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ କରିଦେଲୁ ଏତେ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଯୋଉ କରିଛ ତମର ମାନେ ଆୟ କେତେ ହବ ତମେ ବ୍ୟୟ କେତେ କରିବ ଋଣ କେତେ ଆଣିଲ ଆଉ ସେ ଋଣ ଭାର କିଏ ସୁଝିବ ତମେ ତ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ସରକାର ନଥିବ କି ଜୀବନରେ ତମେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡନଟା ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲ ଓଡିଶା କେତେ ପଛକୁ ପଳେଇଲା ନବୀନ ବାବୁ ଓଡିଶାକୁ କେତେ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଓଡିଶାକୁ କେତେ ପଛକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ 29ରେ ତାପରେ ନବୀନ ବାବୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ସେ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିରୋଧ କରିବେ ଯୋଉ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ଆସିବ ମତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ସମାଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏମାନେ କହିଥିଲେ ମଦ ମୁକ୍ତ ଓଡିଶା କରିବେ ବୋଲି ତ ମଦ ଯୁକ୍ତ ଓଡିଶା ହଉଛି ମଦ ପାଇଁକି ଏମାନେ ଚୁକ୍ତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ହେଲା ମଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁଆଡେ ଚାଲିଲାଣି ଗୋଟେ ଢଗ ଚାଲିଲାଣି ମଦ ଦିଏ ମୋହନ ମଦ ନିଏ ଜୀବନ ଏ କଥା ଆମେ କହିବା ମଦ ଦିଏ ମୋହନ ମଦ ନିଏ ଜୀବନ ମାନେ ମଦ ମୁକ୍ତ ଓଡିଶା କରିବେ ବୋଲି ପରା କହିଥିଲେ କଣ ମଦ ମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ହେଲା ମଦ ମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ହେଲା ନା ମଦର ପ୍ରଚଳନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ବଢିପାରିବ ଫ୍ରୁଟି ଭଳିଆ ପିଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ବି ହବ ଯିଏ ଯୋଉଠି ପିଲା ଫୋପାଡିବ ଚାଲିବ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଆଗରୁ କଣ କାଚ ବୋତଲରେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯୋଉଠି ପିଲା ଫୋପାଡିଲା ଚାଲିଲା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ କୁ ନେଇକି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେନି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଆଡିକ୍ସନ ବଢିଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗଳି କନ୍ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଓମଫେଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ ବି ବିକ୍ରି ହବ କଣ ଆଗକୁ ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ଭିଜନ ଆଉ କଣ ଭିଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇବେ ନିଯୁକ୍ତି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ କେମିତି ଭଲ ରହିବ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଅଧୋଗତି ହେଲାଣି ତାର କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ସେଗୁଡା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମଦରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଶାସନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଶାସନ ଭୁଷୁଡେ